आज मैं खाने वाली हूँ चुप चुप हेलो गाइस Hey guys, also I am back. Today I'm going to eat spicy noodles, coco, लोची का दाल मंचूरियन। तो आज हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक भी जरूर करना होता है। तो मैं अकाउंट कवर करी। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस। बट गाइस कुछ भी गलती होने से प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा हम लोग को प्लीज। आई मीन सॉरी। एंड अंदर से बहुत ज्यादा डर भी रही हूँ। मुझे भी वो डर लग रहा बहुत ही ज्यादा, क्यों भूत ना आ जा कंबल से। गाइस मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि मैं कृष्णा के साथ परफॉर्मेंस करने वाली हूँ। मेरा मम्मी तो बहुत ही जोर से मारा था। हाँ, मेरा राग ही आ गया था। ओके गाइस, आज मैं खाने वाली हूँ पूरी एंड पालक एग करी एंड स्पाइसी नूडल्स। आप इसे वेज चाउमीन भी बोल सकते हो। स्पाइसी है गाइस, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है। एंड गाइस प्लीज इंजॉय, प्लीज इंजॉय। मेंट मम्मी बात बहुत है कबाब। बहुत बहुत ज्यादा यम्मी है गाइस। टेस्टी। अरे की बहुत डरो। और मम्मी के नाम है सोमा दास, मेरा पापा का नाम है छोटे पुमा दास। मेरा का हम नाम तो नहीं जानता। सोमा ये प्लेट क्यों? ये प्लेट আরে কি বড় রোগ, খাবার কাছে তো আমাকে দিচ্ছে না। तो आज
भीतर एक स्पाइसी डीम है गाइस। तो गाइस चैनल को लाइक भी जरूर होता है। यम्मी है हमारी ये किधे छोटा नहीं कुछ ना टमाटर सजा मिर्चा तुम्हें हमने खुद खेचो ना बस ये सजा दीजिए। फुल कॉपी मैं खाता हूँ तो कल ना फूल ओ फूल है एक फूल वो खा रहा है इस जगह पे वो खा रहा है। Ulamat samso. उरी बाबा ये बहुत लोग नीचे के जाते ये क्या बहुत लोग सब नीचे खाना चाह रहा है। तो बहुत लोगों के लिए एक तो चैनल बनेगा। बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस, बहुत ज्यादा यम्मी है। अरे बाबा ये बहुत लोग नीचे क्या जाते चौमिनटा চ্যানেল অন আছে না, বারবার বলে না না। अरे बाबा की बहुत लोग हैं नीचे क्या जाते तेरे को मैं मम्मी का पढ़ा भाई उठा कर दिखाए दिखाते मैं उठ
कल देखा है? हाँ देखो मम्मी हमें उठते देखा से तुम्हार बड़ो भाई आज ना सच आज क्या रुकस और उठ का दिखाते ये देखिए मम्मी का बड़ा भाई हूँ देख रहे हैं अब सभी देखिए आज के वीडियो में थोड़ा सा ही है थोड़ा ही वीडियो है ज्यादा नहीं है हम लोग खा के दिखाते खाओ ना बाबू खाओ done guys ओके गाइस आई एम डन सो आज का परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना कमेंट कर देना सब्सक्राइब कर देना एंड फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जरूर मिलते हैं बाय